Gahapon, dagko kayo ang nahitabo sa atong political arena. Ang atong, nagtanaw sa tingali mo, no? Klaro, ano yung mga naong. Ako lang ba, mura lang ko na isip pare, murag naka, pamalandong lang ko ba, nganong nahitabo ni Pilipinas? O kung magtanaw ani ang ubang nasod, sama sa Japan, Singapore, nga South Korea, nga niyas Asian countries ba nga malambuon kayo, murag magkatawagin sila nato. Labi nagmutanaw nato ang Amerika, ang Russia, mutanaw nato ang Israel, murag katawanan kaita. Nga naman, tanawa, ang gamay kay dipikto nga Vice Presidente gi-impeach sa House of Representatives. Ang dako kay dipikto nga gipresentar nagmaayo ngadto sa publiko o sa ilang kaugalingong mga chamber, ang flood control anomaly, ang mga PhilHealth, ang mga Maharlika, ang mga unprogrammed funds, ang tanang mga trillions nga gipangkawat, wa nila atimana, diya sila aning gamay kay dipikto. Ug adto pa nis ubang nasod, ang unahon nilang sulbad kadtong dakong krimen dili ning gamay. Mo na akong giingon nga nabuak na hapit ang imong o, gahemorrhage na kadtong pangos sa imong tuhod, boy gisigihan nimong tambal, nya gipasagda nimo gasigi nagbuhagay ang dugo sa imong o. Nga tag mga buang ana. Gabinuang ikaduhang nahitabo. Si Senador Bato de la Rosa ni-report sa human siya nagtago tungod sa iyang duda aning justice system nato nga i-serve ang warrant nga way klaro nya warrant pa gyud gikan sa ICC nga di gyud ipaagi og atong legal system dinhi sa Pilipinas, mura lang tag overridean lang tag bitsoan ang mga foreign courts, insulto sa atong mga lawyers, sa atong mga justices. Way huno nga pagpanginsulto sa atong justices o sa atong justice system. Nitago si Senador Bato, pero gahapon kay doon naman sila dako nga ganing isyo nga sulbaron sa Senado, ni-report siya. Ug tuod man giatangan siya didto sa mga agents sa NBI kuno. Naaman sa sa social media, naaman na CCTV footage nga gida ni Panguluhan ni former Senator Trillanes. Ug sama sa ilang gibuhat ni former President Rodrigo Duterte nga pagtugpas airport, dakop dayon pag naog yung bato. Dakop dayon, binugnuay dayon, wrestling, o nakalusot si Senador Bato dito sa gawas, nakasuod yung building sa Senado, o nagnidagan, gigukod, ginukuray, nagkadagma-dagma si Senador Bato dito sa hagdanan, gigukod yung mga NBI agents, suod nga to sa Senado. Kanang Senado, para sa mga senador, o kanang Congress, para sa mga congressmen, mo na ilang balay. House guna, tawag na house. Lisura, no? Sa kaugaling mo nimong house, di naka-safety. Unya, matod pa, dito sa sulod, why pananghid, why coordination ang NBI? Wa gani magsulti, nga naad ay warrant yun, tinud-anay, kaya gipanghimakak man ni sa ICC, gipanghimakak pod ni sa atong DILG o sa atong DOJ bato. Gipanghimakak nga wa pay na actual nga warrant. Pero na day ang warrant kuno. Hala, ginukuray. Di katakatawanan ana nga ang warrant gikan sa foreign courts, ang nidakop sa gitagaag warrant ang local agents, kapwa Pilipino, ang dakpon, senador. Nga gigukod. Murag kriminal nga gigukod. Dito pa yun mismo sa Hall of the Senate. Nga why coordination? Kapwa Pilipino.
Kung makabuhat ani sa senador, ang ato mga agent sa NBI, makabuhat ani sa senador, ang atong kapulisan makabuhat niya na sa atong former president, kaning na naglingkod din apil na ning nagwali, yano ra kaita. Wa na tay protection sa atong law enforcers. Nya pagpanumpa ra ba nila ana, unsa ilang gipanumpa aning mga law enforcers nato to serve and to protect. Kinsa may ilang i-serve o ilang i-protect? The sovereign Filipino people. Nga mo'y naggasto anak nila sa dagko kay nilang mga sweldo. Ug mao ra silang giunay-unay pagkawat og pagdaog-daog karon. Wa nay klarong hustisya.